Panay Island at the tail end of the Visayas grid is the most vulnerable to power shortages and fluctuations currently being experienced in the Visayas. Energy and government officials and business groups have pushed for power generators to be established in western Visayas, especially in Panay, to lessen the vulnerability to blackouts when the plants in Leyte and Cebu malfunction. However, advancement in technology has always been a controversial issue. Environmental groups and people living near the area continue to oppose the operation of the power plant due to environmental and health concerns. Epekto sa coal fire. So, amo lang nabi nga nareklamo sang taga-punong nagakapatay lapasayan. Sa mga pamalay, wala man kagawad. Sa pamalay, tiyan mo lang na sa misang beratian sa mga kabataan ng hapo. Daw mga damo na subong di asma. Residents of Barangay Ngore has been complaining of the ash, noise, and the health concerns that they are facing due to the operation of the power plant. One of the most pressing issues would be their complaints about a foul odor coming from the plant. This issue has also been raised to the Iloilo City local government. Now in the parts ng city, no, sa Akon Committee, we are trying to look for ways nga bantayan ta ini isiguro nato no nga they won't cut corners, ang tanan nga dapat sila nga gina-require they meet this no up to standard sila. Kadumduman kamo sang time to nga nagbaho tong coal-fired power plant no. Grabe ato nga issue sa city. So ang ginobra man nanton sa to nag-investigate kita no. Ang monitoring team amo man nag-monitor sa to, nagpangita pakita sang isa pagid ka third party, although there's already an existing third party for the power plant, pero ang monitoring team nag-suggest nga magbutang pagid sang isa pagid ka third party pagid para lang just to make sure nga ang tanan nga mga detalye no is in place no sa ano. And ang after sa to no, ang findings sa to nga okay man no, ang baho sa to kay tungod nga bag-o siya, tapos from diesel nga gin-shift siya sa coal-fired power plant. So amo to no. The local government of Iloilo City has been looking for ways to curb the ill effects of the coal-fired power plant in Barangay Ngore. One of the ways they have found is creating Barangay Hinakbakan as the flagship bird sanctuary and mangrove forestation. Pero ang diri sa side sang city, may ara sila nga himuon eco park ang diri sa may Hinakdakan and Ngore, no? Masigning man ina ang duwa ka barangays with our mayor, napasa na namon ini sa city council man no, nga mahimo sila sang eco park. Ini nga eco park mabulig ini hatag sang livelihood sa tawo, mabulig sa reforestation sang mangrove, kay we know that a certain hectare of mangrove can help no produce more than 1 ton of fish, I think, if I'm not mistaken, putinolidadas ang isda ang masuporta sa isa ka hektarya sang isa ka mangrove system. So all this no nga mga programs no and projects nga nasituit naman nga ang coal-fired power plant maka-comply sila. Started sa pagbago tapongko no with the help of Attorney Dinopol and si Fiscal Bionat no sa mga grupo da nga napasa na to na naging flagship bird sanctuary ang Barangay Hinakdakan. Hopefully no we could add more barangays na okay, there are barangays pa diri nga duro man ang mangrove kung damo mga pispis no, but that was the first start. There were plans sa to nga dapat himuon pagid siya nga do park pagid no nga damo pagid ang i-include ang iban nga mga species no ang mga mga wildlife gali do wildlife. But anyway, ini subong ang sa eco park, this is the first step anay no. Once nga masugura na inakdira, ang gusto naton matabo mapasa man kita base sa isa man ka resolution declaring whatever inakdira nga makam up no.
Thank you.